Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Raya Sandra Wiraksa. I'm from class 4B. Today I will interpreter from 6 Minutes English from BBC. The title is Can We Boost the Immune System? 6 Minutes English from bbclearningenglish.com. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Georgie. Halo, ini adalah 6 menit English dari BBC Learning English. Saya Georgie. I'm Neil. In this program, we're talking about the immune system. Dan saya Neil. Dalam program ini kita akan membahas tentang sistem imun, which is the body's natural defense against getting ill. Now, yaitu pertahanan alami tubuh terhadap penyakit. Georgie, is there anything you do to boost your immune system? Yes. Sekarang Georgie, apakah ada sesuatu yang kamu lakukan untuk meningkatkan sistem imunmu? Try to eat lots of oranges, which apparently have lots of vitamin C. Iya, saya mencoba makan banyak jeruk, katanya mengandung banyak vitamin C. And there are lots of things people do to try to improve their immune system and stay healthier, like dan ada banyak hal yang dilakukan orang untuk mencoba meningkatkan sistem imun mereka dan tetap sehat. certain foods, taking vitamins, or even activities like swimming in cold water. Seperti makan makanan tertentu, minum vitamin, dan banyak aktivitas seperti berenang di air dingin. We'll find out how useful some of these techniques are in today's program. Kita akan cari tahu betapa efektifnya beberapa teknik ini di dalam program hari ini. First, Georgie, a question. We all know the common cold. Now, that's the illness that makes you cough and sneeze, have a sore throat and headache. Tapi pertama, Georgie, ada pertanyaan. Kita semua tahu flu biasa, penyakit yang membuatmu batuk dan bersin, sakit tenggorokan dan sakit kepala. How many colds does the average adult get in the UK each year? Is it Tapi berapa kali orang dewasa rata-rata terkena flu di Inggris setiap tahun? 2 to 3, B 4 to 5, or C 7 to 8? A 2-3 kali, B 4-5 kali, C 7-8 kali. 8 would be a lot. I'm going to go with A, 2 to 3 colds a year. Saya pilih A 2-3 kali flu per tahun karena 8 itu terlalu banyak. Well, we'll find out at the end of the program if you're right. Now, Baiklah, kita akan mengetahui jawaban di akhir program ini. Apakah kamu benar? many people can become ill over the winter with diseases like colds, flu, and COVID-19. Sekarang banyak orang bisa sakit selama musim dingin karena penyakit seperti flu biasa, flu, dan COVID-19. Host of BBC Radio 4 program Inside Health, James Gallagher, gathered some experts to talk about immune systems. Pembawa acara Inside Health dari BBC Radio 4, James Gallagher, mengumpulkan beberapa ahli untuk membahas sistem imun. He started off by asking whether they'd had more illnesses than usual this winter. Dan dia mulai dengan menanyakan apakah mereka lebih sering sakit dari biasanya musim dingin ini. Hello. Hi. Right. How has everyone been? Halo, baik. This winter? Because I've had a rotten one and I have felt constantly ill since about November. John? Bagaimana keadaan semua orang musim dingin ini? Karena musim dinginku sangat buruk dan aku merasa terus-menerus sakit sejak sekitar bulan November. John? I have not had anything yet, touch wood. Okay. Aku belum kena apa-apa sejauh ini, semoga tetap begitu. See what I can infect you with by the end of the show. Margaret? Oke, mari kita lihat apa yang bisa saya tularkan ke kalian sebelum acara ini selesai, Margaret. Pretty unwell in September. I had what I presumed to be COVID, but
Saya cukup sakit di bulan September. Saya rasa itu adalah COVID. Been all right since, mild snuffles aside. Tapi sejak itu saya baik-baik saja, kecuali sedikit pilek ringan. I really need someone to back me up. No, sorry, I'm absolutely. Eleanor, saya benar-benar butuh seseorang yang mendukung saya. Tickety boo. Tidak, maaf, saya benar-benar 100% sehat dan baik-baik saja. Unlike James, Professor John Tregoning hasn't been ill. John uses the Berbeda dengan James, Profesor John Tregoning belum pernah sakit. expression touch wood, which is an informal phrase said in order to avoid bad luck. John menggunakan ungkapan touch wood yang merupakan frasa informal yang diucapkan untuk menghindari nasib buruk. Dr. Margaret McCartney was unwell in September but has only had a few snuffles since. Dr. Margaret McCartney sakit pada bulan September, tapi hanya mengalami sedikit pilek ringan setelahnya. Snuffles is an informal word used to describe minor illnesses that affect your nose. We can also say sniffles. Sniffles adalah kata informal yang digunakan untuk menggambarkan penyakit ringan yang mempengaruhi hidung seperti pilek. Kita juga bisa menyebutnya sniffles. Host James is surprised that nobody has been ill and says to Professor Eleanor Riley, "Back me up." Dan ia berkata kepada Profesor Riley, dukung saya. Jika kamu meminta seorang untuk back you up, If you ask someone to back you up, you're asking for them to say something which supports your opinion. artinya kamu meminta mereka untuk mengatakan sesuatu yang mendukung pendapatmu. Eleanor has had a healthy winter too. She's been tickety-boo, which is an informal phrase meaning everything's fine or in good order. Dia tickety-boo yang merupakan frasa informal yang berarti semuanya baik-baik saja dalam kondisi baik. Many people try different techniques, like taking supplement Sepanjang musim dingin, banyak orang mencoba beberapa teknik or eating certain foods to boost their immune system to seperti mengonsumsi suplemen atau makan makanan tertentu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. improve their natural defenses against disease. Untuk memperkuat pertahanan alami tubuh mereka terhadap penyakit. Host of BBC Radio 4's Inside Health, James Gallagher, asks Dr. Margaret McCartney whether some of these products are successful. Pembawa acara Inside Health dari BBC program Radio 4, James Gallagher bertanya kepada Dr. Margaret McCartney, apakah beberapa produk tersebut benar-benar berhasil? Okay, quick fire round, Margaret. Echinacea, No. turmeric, Oke, sesi cepat ya Margaret. Echinacea. Tidak. ginger shots, Kunyit. No. Tidak. It's a very, very good quiz. What about the stuff you squirt up your nose when you're at the beginning of an infection? Ini kuis yang sangat bagus. Bagaimana dengan Interesting, but not any better. bagaimana dengan semprotan yang kamu semprotkan ke hidung saat baru mulai terkena infeksi? Menarik. Normal saline spray, just salt water. Tapi tidak lebih baik dari semprotan hidung hanya air garam. In fact, according to Margaret, there isn't enough evidence that many popular health products can actually change the way your immune system works. Faktanya, menurut Margaret, belum ada cukup bukti banyak produk kesehatan populer benar-benar mengubah cara sistem kerja imunmu.
Another popular health trend in the UK is cold water swimming. Tren kesehatan populer lainnya di Inggris adalah berenang di air dingin. People who swim in cold water say it's good for their mental health, and Orang-orang yang berenang di air dingin mengatakan itu baik untuk kesehatan mental mereka. also believe it makes them less likely to get during the winter months. Dan mereka juga percaya itu membuat mereka lebih jarang sakit selama bulan musim dingin. But scientists aren't sure about the benefits of cold water swimming for the immune system yet. Namun para ilmuwan belum yakin tentang manfaat berenang di air dingin bagi kekebalan tubuh. Professor John Tregoning explains to BBC Radio 4's Inside Health. Seperti yang dijelaskan oleh Profesor John Tregoning kepada acara Inside Health di BBC Radio 4. The social element actually is really important. It probably is beneficial to do. Faktor sosial sebenarnya sangat penting, kemungkinan besar ya, itu memang bermanfaat dilakukan. You reduce stress, and cortisol dampens the immune system. So actually, if you're Kamu mengurangi stres dan hormon kortisol bisa menekan sistem imun. then maybe you are more prone to infection, and that may be Jadi sebenarnya kalau kamu stres mungkin kamu lebih rentan terhadap infeksi. that benefit of being with people, nice people that you like in nice is helping. But I don't. Dan mungkin itulah alasan mengapa berada bersama orang-orang baik yang kamu sukai di tempat yang menyenangkan bisa membantu. It's unique to cold water swimming. I think you could probably get it from dancing or singing or going for a run. Tapi saya tidak berpikir itu hanya terjadi pada berenang air dingin. Saya rasa kamu juga bisa mendapatkan manfaat itu dari menari, bernyanyi, dan lari. John says that cortisol, a chemical associated with stress, dampens the immune system. John mengatakan bahwa kortisol, zat kimia yang berhubungan dengan stres, melemahkan sistem imun. Here, dampens means makes weaker. We all Di sini dampens berarti membuat lebih lemah. have a common expression, dampen someone's spirits, which means to make them less enthusiastic about something. Kita juga punya ungkapan umum, dampen someone's spirit, yang berarti membuat seorang menjadi kurang bersemangat tentang sesuatu. John says that there is evidence that people who are stressed are more prone to infection. John mengatakan bahwa ada bukti bahwa orang yang stres lebih rentan terhadap infeksi. If you're more prone to something, it's more likely to happen to you. Jika kamu lebih rentan terhadap sesuatu, artinya hal itu lebih mungkin terjadi padamu. Could be that cold water swimming reduces stress, and so it helps people immune systems work well. But there are Mungkin saja berenang di air dingin mengurangi stres sehingga membuat sistem imun orang bekerja dengan baik. other activities that could have the same effect and help people have fewer colds over winter. Which reminds Tapi ada banyak aktivitas lain yang bisa memberikan efek serupa dan membuat orang lebih jarang terkena flu selama musim dingin. me of my question, Georgie. I asked how many colds the average UK adult has a year. And Itu mengingatkan pada pertanyaan Georgie. Aku bertanya berapa kali rata-rata orang dewasa di Inggris terkena flu dalam setahun. I said 2 to 3. Dan aku menjawab 2-3 kali. That is the correct answer, so well done. Thank Dan itu adalah jawaban yang benar, jadi bagus sekali. you. Okay, let's recap the vocabulary we've learned starting Terima kasih. Oke, mari kita ulas kembali kosakata yang telah kita pelajari. touch wood, which is an expression used, often in speech, to avoid bad luck. Dimulai dari touch wood, yaitu ungkapan yang sering digunakan dalam percakapan untuk menghindari nasib buruk. Snuffles, or sniffles, are minor illnesses that affect your nose.
Atau sniffles adalah penyakit ringan yang mempengaruhi hidung seperti pilek. If you ask someone to back you up, you want them to say something to support your opinion. The Jika kamu meminta seseorang untuk back you up, kamu ingin mereka mengatakan sesuatu yang mendukung pendapatmu. expression tickety-boo means fine and in good order. Ungkapan tiketibu berarti baik-baik saja dan dalam keadaan yang teratur. If you dampen something, you make it weaker. And Jika kamu dampen sesuatu, kamu membuatnya lebih lemah. expression dampen someone's spirits means you make them less enthusiastic about something. And it Dan ungkapan dampen someone's spirit berarti membuat seseorang menjadi kurang bersemangat terhadap sesuatu. you're more prone to something, it's more likely to happen to you. Dan jika kamu lebih rentan terhadap sesuatu, maka hal itu lebih mungkin terjadi padamu. Once again, our 6 minutes are up, but you can test what you've learned with the free interactive quiz on our website. Sekali lagi, waktu 6 menit kita telah habis, tapi kamu bisa menguji apa yang telah kamu pelajari dengan kuis interaktif gratis di situs web kami. For now, Goodbye. Thanks Sampai jumpa. for listening to this Selamat tinggal. cast from BBC Learning English. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini dari BBC Learning English.